मूवी शुरू होती है तो हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उनके ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की थी और उनमें से एक लड़के का नाम माइक था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें। माइक कहता है कि हमेशा की तरह मैं तो जेकब को बुली करूंगा, उसे टॉर्चर करूंगा। इनफैक्ट जेकब एक इनोसेंट सा लड़का था जिसे हर साल माइक तंग किया करता था। ये प्लान सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें मना करती है कि तुम लोगों को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए और जेकब का क्या कसूर है जिसे तुम लोग हर साल सताते हो। तो माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि हम उसे हर साल सताते हैं और ये अब हमारी आदत बन चुकी है। तुम क्या जानो कि उसे सताने में कितना मजा आता है। वो लड़की उस ग्रुप में मौजूद अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है कि ऐसा नहीं करना तुम, लेकिन जब माइक उसकी बात नहीं मानता तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके होते हैं और अब वो जाते हैं मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए। तो मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि हैलोवीन आ रही है, तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं। तो माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं जिससे हमें बहुत मजा आने वाला है। तो मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है और कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे उसे टॉर्चर करोगे। माइक कहता है कि नहीं, ये मेरी और मेरे दोस्तों का प्लान है। तो वो मैनेजर उसे काफी रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार माइक मान जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए जेकब को टॉर्चर करने। अब हम जान लेते हैं कि जेकब था कौन। वो एक मेंटली लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और ना वो ज्यादा कुछ सोच पाता था। उसे कैंडीज खाना बहुत पसंद था और सबसे बढ़ के कॉर्न कैंडी, जिसे वो एक पंपकिन बास्केट में लिए फिरता था। वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। बेसिकली वो यहाँ पर एक वर्कर के तौर पर आया था। तो फेस्टिवल का ऑनर उससे कहता है कि तुम अपने पूरी लगन से काम करना, पूरे ध्यान से काम करना और याद रहे कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारी या मेरी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। तो वो ऑनर उससे कहता है कि शो शुरू होने ही वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जेकब जैसे ही बाहर आता है उसके सामने माइक और उसके वही लोग खड़े होते हैं जो कि उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जेकब ये सब बर्दाश्त करके तंग आ चुका था। वो खुद के डिफेंस में माइक को धक्का दे देता है ताकि वो उसे कुछ ना कहे। लेकिन माइक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारने लगता है। उसके साथी भी उसे मार रहे थे जिसकी वजह से जेकब वहीं पर मर जाता है। ये सब कुछ होता हुआ माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है क्योंकि वो वहाँ पर छुप के खड़ी हुई थी। उसके दिल को कुछ होने लगता है कि ये लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता कि हमने किसी की जान ले ली, बल्कि वो कहते हैं कि जेकब की गलती थी। हम हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वो हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था, सह लेता था। लेकिन इसी साल उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे धक्का दिया, तो क्या मुझे गुस्सा ना आता? यानी इतने जालिम थे ये लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही होती है जेकब को लेके। जब फेस्टिवल में शो का ऑनर ये देखता है कि जेकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी वर्कर को कोई ऐसे मारकर कैसे जा सकता है। वो दिल का अच्छा इंसान होता है। वो जेकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले आता है और उसके फेस पर कोई मास्क पहनाता है। उसके बाद वो एक रिचुअल करने लगता है जिससे किसी की सोल उसके अंदर आ जाती है और अब जख्मी जेकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से अपने मर्डर का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि जेकब को किन लोगों ने मारा और किस तरह मारा। तो शेरिफ ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा ही था यानी माइक, तो उसे यकीन नहीं आता कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ, मेरा बेटा ऐसे कर सकता है। तो वो सीधा उस फेस्टिवल के ऑनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि जेकब कहाँ पर है, उसे क्या हुआ था। तो वो ऑनर उससे कहता है कि सबको गलत लगा कि वो मर गया है, वो बस कुछ जख्मी था, अब मैंने उसे रेस्ट करने उसके घर भेजा है। क्योंकि बात तो सच थी कि ऑनर की उस हरकत के बाद हम जेकब को मरा हुआ तो काउंट नहीं कर सकते थे ना। शेरिफ सीधा जेकब के घर जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वो वापस आ जाता है। फिर हम माइक की उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जेकब अभी जिंदा है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून होता है कि शुक्र है वो जिंदा तो है।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینیجر جس نے مائک کے ساتھ مل کے جیکب کو مارا تھا، وہ کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری ہیروئن بہت اچھی گزری، میں نے بہت مزہ کیا پہلی بار۔ اور پھر اس کے بعد وہ واش روم آتا ہے جہاں پر وہی پمکن باسکٹ پڑی ہوتی ہے اور اس میں کارن کینڈی ہوتی ہے۔ وہ اسے کھانے لگتا ہے اور تبھی وہاں پر جیکب آ جاتا ہے۔ جیکب اس کا پیٹ چیٹ کر اسے پوری طرح سے مار ڈالتا ہے، یعنی اس نے اپنے ایک مرڈر سے بدلہ لے لیا تھا۔ اس جگہ پر شیرف بھی آ جاتا ہے اور انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے۔ ہر طرف کینڈی کارن بکھری ہوئی تھی۔ جب شیرف انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس رات جیکب کو ٹارچر کرنے والوں میں سے یہ مینیجر بھی تھا، تو اسے پتا نہیں کیوں یہ شک ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جیکب کا ہاتھ ہے، جیکب نے ہی اسے مارا ہے۔ وہاں پر مائک کی وہ فیمیل فرینڈ بھی ہوتی ہے جو کہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ آئی ہوتی ہے، تو شیرف ان کو بھی سب کچھ بتاتا ہے، جو کہ جا کر وہ مائک اور اس کے دوست کو بتاتے ہیں۔ مائک کہتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جیکب کسی کا مرڈر کر سکے، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ اس میں اگر اتنی ہمت ہوتی تو وہ خود کو بچا نہ لیتا۔ اور جہاں تک بات رہی مینیجر کے مرڈر کی، تو ہو سکتا ہے اس کی کسی دشمن نے اس کا مرڈر کیا ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ جیکب ہی ہو۔ تو باقی سب لوگ بھی اس بات کو ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہی ہو، لیکن جیسے ہی وہ لوگ مائک کے دوست کے گھر سے جاتے ہیں تو اسے عجیب و غریب حرکتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اپنے گھر میں۔ وہ آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اسے بھی وہی پمکن باسکٹ دکھائی دیتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کیسے آ گئی، اور اسی حیرانی میں اس پر جیکب اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کے اپنے ہاتھ سے ہی اس کی اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی کھینچ لیتا ہے، جس سے اس کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیرف کو پورا شک ہوتا ہے کہ یہ مرڈر جیکب ہی کر رہا ہے، تو وہ دوبارہ سے اس فیسٹیول اونر کے پاس جاتا ہے، تو وہ اسے آگے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ زخمی تھا اور میں نے اسے اپنے گھر ریسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو ایک اور پولیس آفیسر وہاں پر آ کر شیرف کو بتاتا ہے کہ مائک کے ایک اور دوست کا مرڈر ہو گیا ہے۔ شیرف وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر بھی کارن کینڈی ملتی ہے۔ اب شیرف کا شک سچا ثابت ہو چکا تھا۔ وہ جیکب کے گھر جاتا ہے لیکن اسے وہاں پر جیکب نہیں ملتا۔ جب وہ اس کے بیڈ کے نیچے دیکھتا ہے تو ایک عجیب سی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو کہ بہت پرانی تھی اور وہ جیکب کی مدر کی تھی، لیکن اس باڈی کا باقی ہونے والے مرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شیرف اب خود جیکب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور اپنے بیٹے مائک سے کہتا ہے کہ تم گھر میں رہو گے، باہر مت نکلنا، خطرہ ہے تمہاری جان کو۔ شیرف اس وجہ سے شہر بھر میں ہونے والے کارنیول، فیسٹیولز اور ایونٹس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب اپنے گھروں میں رہیں۔ یہ سن کر سب لوگ بہت غصہ ہوتے ہیں۔ اس فیسٹیول کے اونر کا جو سٹاف تھا وہ بھی اس پر غصہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں اور یہ شاید آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب ہم کمائیں گے کس طرح؟ تبھی ان میں سے ایک آدمی جس کا نام بشپ ہوتا ہے وہ اس فیسٹیول کے اونر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، تم جو بھی کہو گے میں اس پر بلیو کر لوں گا۔ تو وہ اونر کہتا ہے کہ جی بالکل ٹھیک کر رہا ہوں میں، ہم جیسے لوگ، ہم جیسے چھوٹے لوگ ہمیشہ ٹارچر ہوتے آئے ہیں اور مائک جیسے بڑے لوگ ہمیں ٹارچر کرتے آئے ہیں۔ یہ ان کی عادت بن چکی ہے دوسروں کو ستانا اور ان کا دل دکھانا۔ اصل میں مائک اور اس کے ساتھیوں نے ہی جیکب کو مارا ہے، میں نے بس اسے زندہ کیا کہ وہ اپنے مرڈر کا بدلہ لے سکے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ غلط بات ہے؟ یہ بات آنر کے سب سٹاف ممبرز کے سامنے بھی آ جاتی ہے اور وہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہم اس آنر کا ساتھ دیں گے کیونکہ سچ کہہ رہا ہے۔ ٹارچر کرنے والوں کے خلاف ان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیمیل فرینڈ اور اس کا دوست ایک جگہ پر ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی کچھ ٹائم کے لیے اندر جاتی ہے اور جب باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے دوست کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا اور اسی دوران جیکب اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کی زبان باہر کھینچ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی مر جاتی ہے اسی ٹائم۔ شیرف بھی اسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر وہ فیمیل فرینڈ اور اس کا دوست تھا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا وہ لوگ ٹھیک ہیں، اور جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں وہاں پر۔ وہ ساری بات سمجھ جاتا ہے اور پھر اپنے بیٹے مائک کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے دوست تو مارے جا چکے ہیں، تم میری بات مانو تو اپنے گھر کے اندر ہی رہنا، باہر مت نکلنا کیونکہ جیکب اب تمہیں مارنے والا ہے۔ لیکن مائک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کارنیول یعنی فیسٹیول والی جگہ پر تاکہ وہ وہاں کے اونر سے پوچھ سکے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن تبھی اس اونر کا ایک آدمی اسے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ شیرف جب گھر پہنچتا ہے اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا ہے تو وہ اسے وہاں پر نہیں ملتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ فیسٹیول کا اونر ہے وہاں پر، وہ اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے،
लेकिन तभी उसके पीछे से बिशप आता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो ऑनर आगे बढ़ के एक चाकू से उसका गला उसके जिस्म से अलहदा कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब हम माइक को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक चेयर से बंधा हुआ है। उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो हेल्पलेस है। तभी दूर से वो शेरिफ की गाड़ी को आते हुए देखता है, यानी उसके फादर की गाड़ी को। तो वो खुश हो जाता है कि मेरे फादर आ गए मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि गाड़ी में तो उसका फादर था ही नहीं, बल्कि उसका सर गाड़ी के ऊपर था, कटा हुआ सर, जिसे देख के माइक रोने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि वो भी मारा जाएगा। उसके फादर जो नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। तभी आता है जेकब उसके सामने, जो कि अब उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारने वाला था। उसके दोनों बाजू उसके जिस्म से लहता कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है और इसी तरह वो उसे टॉर्चर कर करके उसे मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं, जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वो वहाँ पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है, जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था, और उसे बता रहा होता है जेकब के बारे में। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया और कैसे लोगों को मारता है। तो वो ऑनर उससे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की बिला वजह जान ले लेते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए जेकब को जिंदा किया गया है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेकब अपने घर में वही मास्क पहने बैठा होता है और वो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।